बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम साइमा अली। शान रमज़ान क्विज़ 2023 ISP मंच की तरफ से हाजिर हैं। ये आज पहला शो है और इस शो से ही हम अपने इस मुक़द्दस महीने के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह सबा में आया, और ए पैगंबर, हमने तुम्हें सारे ही इंसानों के लिए ऐसा रसूल बनाकर भेजा है जो खुशखबरी भी सुनाता है और ख़बरदार भी करता है। और इसके लिए किस तरह से उनका हुस्न अखलाक हमें खुशखबरी सुनाता है। हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही खूबसूरत चंद अशार हैं। खल्क़े अज़ीम व उसवा कामिल हजूर का आदाब ज़ीस्त सारे जहाँ को सिखाया गया। उसके कदम से फूट पड़ा चश्मा बहार, वो दश्त ज़िंदगी को गुलिस्तान बना गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल और अमाल से दुनिया को अखलाक़ हुस्ना का एक ऐसा हसीन गुलदस्ता अता किया कि जिस पर अमल करके हम सब अपने लिए बेहतरीन राह चुन सकते हैं। और इसी अखलाक़ हुस्ना में यानी कि अच्छे अखलाक की तामील के लिए और तकमील के लिए ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर भेजा गया, तमाम इंसानों के अखलाक की तकमील के लिए और तामील के लिए। हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे रमज़ान क्विज़ शो में हम इस साल अखलाक हुस्ना की कोई ना कोई बात हर प्रोग्राम में शामिल करते जाएं, ताकि हमें वो अमली नमूने मिलते जाएं जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकें, क्योंकि ये मुबारक महीना हमें हमारी इस्लाह के लिए मिलता है। हम कुछ बातें भूल जाते हैं और जब भी रमज़ान आता है तो हमारी एक फिर से वर्कशॉप हो जाती है कि हमने कुछ नई ट्रेनिंग कैसे करनी है और भूली हुई ट्रेनिंग को कैसे रिवाइज़ करना है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे शो में हमेशा की तरह हमेशा इस्लामी स्कॉलर ज्वाइन करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से डॉक्टर मोहम्मद मुआविया साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और हमारी आज की टीम्स का हम तारुफ करवाते चलते हैं, क्योंकि हर दफ़ा ही हमारे पास नई टीम्स होंगी। सबसे पहले हमारे पास आज हैं एमर्सन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं आफाक गिलानी, वेलकम टू द शो, और फराह नाज, वेलकम टू द शो। और उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम है इजाज़ुल हक, और उनके साथ हैं सिद्रा फातिमा। मैं कुछ रूल्स आपको बताती चलूँ रिवीजन के लिए। हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे जो पहले आपको जो लेटर है उसमें भेजे गए थे। यकीनन आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी उस तरह से तैयारी भी करवाई होगी। इन 4 सेगमेंट्स में से हर सेगमेंट से 2 सवाल एक एक टीम से किया जाएगा, यानी कि एक टीम से टोटल 8 सवाल होंगे। हर सेगमेंट से 2 सवाल किए जाएंगे और इस तरह से आपके पास पूरे इस शो में 16 सवाल किए जाएंगे। तो 16 ऐसी बातें जो हम और आप मिलकर सीख रहे होंगे, पहली बात। दूसरा ये कि आपको एक सवाल के बाद 20 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। मशवरा करना है, आपने आपस में बात करनी है, तो वो मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। और अगर कहीं टाई हो जाता है टोटल मार्क्स में, तो उसके बाद दोनों टीम से किसी एक सेगमेंट से एक एक सवाल फिर किया जाएगा। समझ आ गई? चलिए शुरू करें फिर जी। ओके। तो हमारा पहला सवाल होगा, हमारे साथ मौजूद है एमर्सन यूनिवर्सिटी की टीम, और हमारा इनसे पहला सवाल, हमारा सेगमेंट जो है इसमें कुरान करीम से पहला सवाल। कुरान करीम में किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा गया है? शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया गया है। ख़ास तौर पे जो सूरत लुकमान है उसमें हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए भी फरमाया था कि बेटा शिर्क न करना, ये जुल्म अजीम। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब। कुरान करीम में कितने अम्बिया के नाम आए हैं? आठ अम्बिया कराम के नाम आए। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। 26 अम्बिया के नाम आए हैं कुरान करीम में। 26 अम्बिया के नाम कुरान करीम में जिक्र हुए हैं। अब कुरान करीम से ही हमारा सवाल होगा इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की टीम से। पहला सवाल, वही का लुग़वी मानी क्या है? वही का लुग़वी मानी है नाजिल होना। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। इसका सही जवाब है कि इशारा करना। कुरान करीम में एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्न शयातीन लयूहून इला औलियाहिम, कि वो शैतान जो है वो अपने
جو اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اشارے کرتا ہے غلط راہ کی طرف لگانے کے لیے. تو لفظی معنی ہے اشارہ کرنا. صحیح. دوسرا سوال آئی ایس پی کی ٹیم سے، قرآن کریم کے مطابق عزت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق عزت کا معیار ہے کہ تقوی کے جو زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ جو ہے وہ مکرم اور عزت والا ہوگا. بالکل درست زبردست، جواب. بالکل درست ماشاءاللہ. جواب، ماشاءاللہ. جی اب ہماری اس دوسرا سیگمنٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا پہلا سوال ہے ایمرسن یونیورسٹی کی ٹیم سے. عالم الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ جی یہ سوال ہے عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ غم والے سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے لفظی معنی. وہ لفظی معنی تو ہو گیا. اصطلاحی طور پہ نہیں کون سا سال تھا وہ؟ مطلب ٹائم کون سا تھا؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم ملا تھا. وہ اور ان سال کی کون سا تھا؟ وہ چلے بتائیں. تھوڑا سا ہم اگر اس کو کر دیں کہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ جی ہاں غالباً جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کی طرف ہجرت فرمائی اسی سال کا تذکرہ. آپ کا وقت ختم ہو گیا. اس کو ہم کہیں گے کہ نبوت کا 10واں سال. نبوت کا 10واں سال یعنی جب آپ وسلم کو نبوت عطا ہوئی مکی دور میں جو 10واں سال تھا اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم ملے. ایک آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ان کو اس سال کو 10ویں سال کو کہتے ہیں. دوسرا سوال ایمرسن کی ٹیم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تھا. درست ٹھیک جواب. درست جواب ہے. میں ایک چھوٹی سی تصحیح کروں کہ یہ لفظ عبد المطلب ہے. ٹھیک ہے اس لفظ کی تصحیح کریں آپ. ہم چونکہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا بالکل. تو لفظ کیا ہے؟ عبد المطلب. جی آئی ایس پی کی ٹیم سے پہلا سوال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید. درست جواب. درست جواب. بالکل. دوسرا سوال آئی ایس پی کی ٹیم سے، ہجرت کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے پر کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا گیا تھا؟ 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا. جی ہاں زبردست. درست جی جواب. بالکل درست جواب. اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے تاریخ اسلام. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ یس. جی کس صحابی کے دور میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ یہ اب ہم پر فرض نہیں رہی. تو چونکہ یہ اسلام کا ایک اہم فرض ہے، جو فرائض ہے نا ہمارے نماز زکوٰۃ حج جہاد، ان میں سے ایک ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج، تو اس لیے ان کے خلاف جہاد ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. دوسرا سوال آپ سے، کس صحابی کے دور میں مدعی نبوت کے خلاف جہاد ہوا؟ غالباً حضرت عمر کے دور میں. نہیں اس کا بھی صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف جہاد ہوا تھا. جھوٹی نبوت کا دعویٰ. بالکل جھوٹا. بالکل. اب تاریخ اسلام سے آئی ایس پی کی ٹیم سے پہلا سوال، کس صحابی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. درست جواب. درست جواب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا سوال آپ سے، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. زبردست. جی ہاں درست جواب. بالکل درست. 2 سیگمنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوتے ہیں اگلے 2 سیگمنٹس کے لیے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक, खुश आमदीद शान रमज़ान क्विज़ 2023 में। और ये बताते चलें कि हमारे इस पूरे शान रमज़ान क्विज़ के शोज़ को स्पॉन्सर किया है संदल कॉस्मेटिक्स ने। उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे और हो सकता है कि एंड में कोई कैश प्राइज़ हो। ये एक सरप्राइज़ है। और अगर आपने अभी तक ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लम्हा ब लम्हा ये वाली सूरत हाल आपको और आपके दोस्तों को पता होनी चाहिए कि इस बाबरकत महीने में हम किस तरह से अपने साथ मौजूद बेहतरीन स्कॉलर की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं अखलाक़ हुस्ना से मुतल्लिक भी। और इस मुक़द्दस महीने में किस तरह से इबादत करनी है ये भी हम उनसे पूछते रहेंगे। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एमरसन यूनिवर्सिटी और ISP मुल्तान की टीम्स। और सबसे पहले जो हमारा मुस्लिम साइंसदान का जो है सेगमेंट, इससे अब हमने, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन करेंगे हम एमरसन यूनिवर्सिटी से। रेडी हैं आप? जी। किस मुसलमान साइंसदान ने सबसे ज़्यादा आलाते जराही दरियाफ्त किए? आलाते जराही बताएं ज़रा डॉक्टर साहब। ये मेडिकल के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। यस। जाबिर बिन हयान ने? नहीं, आपके जवाब दुरुस्त जवाब नहीं है। दुरुस्त नहीं है। अल-फाराबी ने, अबू नसर अल-फाराबी ने ये किए, वो इस फन में माहिर थे। जी, दूसरा सवाल, किस मुसलमान साइंसदान ने सबसे पहले सिफर का इस्तेमाल किया? अल-बैरूनी ने? नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अल-ख्वारज़मी ने, अल-ख्वारज़मी ने सबसे पहले सिफर का इस्तेमाल किया, यानी सिफर इंट्रोड्यूस करवाया। यह हमारी काउंटिंग में ये भी है और ये अपना वज़न रखती है, अपना एक माना रखती है। ये सबसे पहले मुसलमान साइंसदान ने किया और उसके बाद पूरी दुनिया ने इसको इस्तेमाल किया और उसके फ़ायदे से वो आगे चल रहे हैं। जी, मुस्लिम साइंसदान सेगमेंट है और ISP की टीम से सवाल है, मशरिक का जालिनूस किसे कहते हैं? रिपीट कीजिएगा। मशरिक का जालिनूस किसे कहते हैं? आपको पता ना, जालिनूस एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, बहुत बड़ा माहिर था। तो मशरिक के जो उलमा या मुस्लिम साइंसदान थे, उनमें से कौन सा ऐसा था जिसको कहा गया कि ये मशरिक का जालिनूस है? टाइम बिल्कुल आपका ख़त्म हो गया, जवाब दीजिए। अबू रेहान अल-बैरूनी? नहीं, इब्ने सीना को, जवाब इब्ने दुरुस्त सीना नहीं को है। मशरिक का जालिनूस कहा जाता है। मशहूर साइंसदान मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी की वजह शोहरत क्या थी? इल्म हिसाब, इल्म रियाजी। वाह, जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल जवाब। दुरुस्त जवाब है। अच्छा, यहाँ तक हमारे 4 सेगमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं। जब तक हमारी टीम जो है स्टूडियो के वो रिज़ल्ट तैयार कर रही है, मेरा आपसे एक जो है वो दरख्वास्त है डॉक्टर माविया साहब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अखलाक़ हुस्ना के अपने अमल के ज़रिए ये सिखाया कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह की इबादत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुछ काम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते और कुछ काम को तर्क कर देते थे। मतलब उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ थी नमाज। नमाज के लिए वो ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते, कुछ काम जो आम रूटीन में चल रहे होते थे वो उन दिनों में तर्क कर देते थे। नमाज और कुरान करीम की तिलावत, इन दो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा यानी मशगूल रहते हैं रमज़ान मुबारक में। नफली इबादत मतलब नफल पढ़ते जी हाँ, ज़्यादा और जी हाँ, जैसे क़ियामुल लैल हो गया, दिन की भी नफल नमाज है, दिन में भी। फिर कुरान करीम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम रमज़ान मुबारक में जितना उस वक़्त तक नाज़िल हो चुका होता वो सुनाते थे और सुनते थे। अच्छा, सुनते थे, ये जी, भी सुनते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखें जी, हमारी टीम ने रिज़ल्ट तैयार कर लिया है और अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं कि आज की विनर टीम कौन सी है। ये तो अब ऐसे होगा कि ऐसा लगेगा कि ISP को हमने थोड़ा लेवरेज दिया है। बहरहाल जी, रिज़ल्ट मुझ तक पहुंच चुका है और आज हमारे शान रमज़ान क्विज़ के फर्स्ट शो में ISP की टीम ने टोटल
6 سوالوں کے درست جواب دے کر ٹاپ کیا ہے جناب، یعنی کہ جیت گئے ہیں، اور ایمرسن کی ٹیم نے ٹوٹل 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں۔ تو بہرحال اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سیکھنے کا عمل ہے۔ بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں آتی تھیں، میں نے بھی یہیں سے ابھی سیکھی ہیں۔ آپ سب کو سوال کرتے ہوئے میں خود بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو صحیح جواب کی منتظر رہتی تھی کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں ہے۔ ہم سب کے سیکھنے کا عمل ہے، ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جو چیزیں آپ کو پتہ چلیں کہ یہ ایریا آف امپرومنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا کام کریں، اپنے علم کو اور اپنے عمل کو بڑھائیں۔ معاویہ صاحب آج کی جو ہے وہ اختتام کی دعا کروا دیجیے۔ انہی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، دعا۔ اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری وہ دعائیں جو ہم دوسروں کے حق میں کر رہے ہیں وہ قبول فرمائے، اور جو ہمارے اپنے حق میں ہے وہ قبول فرمائے، اور وہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اپنے لیے اور امت کے لیے مانگی ہے، ہم وہ تمام دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ان تمام شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین۔ ہمارے جو اسپانسر ہیں سندل کاسمیٹکس، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ جائیں گے، یہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے، اور آپ کے پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس بھی۔ تو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ انشاءاللہ اگلے شو میں پھر حاضر ہوں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نور علم میں اضافہ فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس مقدس مہینے کے ایک ایک پل کو جو ہے اس کو برکت اور اس کے فیوز سے اپنے آپ کو کسی بھی طور پر پیچھے نہ رکھیے گا۔ جو موقع ملتا ہے کسی کی مدد کرنے کا، مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت صدقہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں سے مسکرا کے بات کیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔